या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत पूर्व विभागातील नावाजलेले उद्योजक श्री राजय्य प्रभाकर गज्जम यांचे प्रभाकर स्टील। पत्ता शाखा नंबर 1 पद्मशाली नगर MIDC अक्कलकोट रोड लाईफलाईन केमिकल जवळ तंबाखे फेवर समोर सोलापूर। शाखा नंबर 2 स्पीड शोरूम जवळ अवंतारा लॉन समोर MIDC सोलापूर। आज प्रभाग क्रमांक 10 येथे भारतीय जनता पार्टीचे आम्ही 4 उमेदवार यांची पदयात्रा होत आहे। बी ग्रुप गणेश मंदिर पासून याची सुरुवात होणार आहे आणि निश्चितच लोकांचा प्रतिसाद पाहता येणाऱ्या 15 तारखेला भारतीय जनता पार्टीचे 4 उमेदवार मोठ्या फरकाने या ठिकाणी निवडून आलेला आपल्याला पाहायला मिळतील। कारण स्वर्गीय महेश अण्णांनी केलेलं काम आणि गेल्या वेळेस आम्ही केलेलं काम, त्या कामावरती विश्वास ठेवून आज सुद्धा लोक महेश अण्णांच्या पाठीमागे असलेलं आपल्याला पाहायला मिळत आहे। गेल्या 30 वर्षापासून अण्णांनी या भागाची सेवा केली आणि त्याच्यानंतर मागच्या वेळेस माझ्यासारख्या नवख्या उमेदवाराला सुद्धा 5200च्या फरकाने त्यावेळेस ते निवडून दिले होते। मला वाटतं आज आताच्या इलेक्शनला तो लीड त्याच्यापेक्षा जास्त होणार आहे। निश्चितच लोकांचं प्रेम पाहता मला तो विश्वास वाटतोय आणि माझ्याबरोबर माझ्या सगळ्या उमेदवारांचा सुद्धा लीड त्याचप्रमाणे असणार आहे। त्यामुळे येणाऱ्या महापालिकेत भारतीय जनता पार्टीची सत्ता निश्चितपणाने येणार आहे आणि जे काही राहिलेले विकास कामं आपल्या भागातील असतील, मी आपल्या माध्यमातून विडी घरकुल भागातील सर्व रहिवाशांना हे सांगू इच्छितो की तुम्ही निश्चिंत राहा। आतापर्यंत ज्या पद्धतीने महेश अण्णांनी या भागासाठी काम केलेलं आहे त्याच पद्धतीने आम्ही 4 उमेदवार काम करू। आजच्या पदयात्रेमध्ये मी स्वतः उमेदवार आहे। प्रथमेश महेश कोटे, सतीश जी सिरसिल्ला हे उमेदवार आहेत, उज्ज्वला जी दासरी उमेदवार आहेत आणि दीपिका यलदंडी हे 4 उमेदवार असणार आहेत। आणि पदयात्रेत मी सांगण्याची गरज नाही, तुम्ही आपला कॅमेरा जर मागे फिरून बघितलात तर किती मोठ्या प्रमाणात गर्दी आहे ते आपल्याला सुद्धा समजून येईल। कारण महेश अण्णांवरती प्रेम आणि तेच प्रेम आमच्या सर्वांवरती आज तुम्हाला ते दिसून येत आहे। त्यामुळे निश्चित आमचा विजय आहे, पण ते मोठ्या फरकाने विजय आहे एवढा मला या पदयात्रेतून वाटतंय। नमस्कार, जय श्रीराम। నేను సతీష్ నాగనా సిరిసిల్ల प्रभाग क्रमांक 10 ही निवडणूक लोपट सोलापूर महानगरपालिकाకు నిలబడ్డ దానికి నాకు భారతీయ జనతా పార్టీ నా మీద విశ్వాసం ఎట్టికేసి ఒక నిష్ఠావంత కార్యకర్త అనికేసి నాకు ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చింది, టికెట్ ఇచ్చింది। నేను సమాజ సేవ చేయడానికి జాస్త ఇది కావాలనికేసి మేము భర్పూర్ काही సమస్యలు ఉన్నాయి। మాకు రాష్ట్రం మీద దిగేటప్పుడు మాకు గోసేవ ఉండని, ధర్మకార్యం ఉండని, యాదన సమస్య మరి ప్రత్యేక సమాజంలో పాటు మాకు అడచనలు ఉంటుండే। అప్పుడు మాకు అడచనలు వస్తుండే की बाबा మాకు ఆడపోతే మాకు ఇట్లా అంటే ఓ లేబల్ లేకుండే कि बाबा నగరసేవకు అనుకో యాదన్న ప్రతిష్ఠ మనది అదన్న సంస్థల పేరు లేకుండే। దానికి తీసి మేము ఎంత మార్చితే అయితే అంత చేస్తుంది। ఇప్పుడు నగరసేవకి ఛాన్స్ భారతీయ జనతా పార్టీ నాకు విశ్వాసం పెట్టింది, నా విశ్వాసం పెట్టింది, साठी ఛాన్స్ ఇచ్చింది। నేను భారతీయ జనతా పార్టీ ఎప్పుడు भी ऋणी ఉంటా आणि भारतीय जनता पार्टीचे अंडरने ఎట్లా పార్టీ ఆదేశిస్తే అట్లానే పని చేస్తా అని వచ్చే కాళ్ళ లోపట ఎంతైతే అంత సేవ ఎంత ఎక్కడైతే నాతో అంత చేస్తా। ఇది అందరికీ వాయిస్తున్నాను।
श्री राजय्या प्रभाकर गज्जम यांचे प्रभाकर स्टील, ऑथोराइज द डीलर ऑफ मेटारोल स्टील, द पॉवर ऑफ स्टील. आपल्या सर्वांच्या सोयीसाठी अक्कलकोट रोड MIDCच्या मध्यभागी MIDC पोलीस चौकी जवळ अनंतारा लॉनच्या समोर सोलापूर. आमच्या इथे बांधकामासाठी लागणारे सर्व साहित्य एकाच ठिकाणी. येथे बांधकामासाठी लागणारे स्टील व सिमेंट व बांधकाम साहित्य योग्य दरात मिळतील. चेट्टीनाड ACC सिमेंट, अल्ट्राटेक सिमेंट, बिर्ला शक्ती, जुवारी, सागर व विकॅट सिमेंट, डॉक्टर फिक्सिट, अल्ट्राटेक कंपनीचे वॉटरप्रूफ एक्सपर्ट, ॲस्ट्रल कंपनीचे प्लंबिंग मटेरियल, अल्ट्राटेक कंपनीचे AAC ब्लॉक, शेड तयार करण्यासाठी लागणारे पन्हाळी पत्रे, स्ट्रक्चरल आयटम तर जसे अँगल, पाईप, चॅनेल गर्डर आणि इतर बांधकाम साहित्य योग्य दरात उपलब्ध. प्रभाकर स्टील गज्जम येथे. प्रोप्रायटर श्री राजय्या प्रभाकर गज्जम. मोबाईल नंबर 9423591259 किंवा 8087551679. शाखा नंबर 1 पद्मशाली नगर MIDC अक्कलकोट रोड लाईफलाईन केमिकल जवळ तंबा कॅफे वेर समोर सोलापूर. शाखा नंबर 2 स्पीड शोरूम जवळ अनंतारा लॉन समोर MIDC सोलापूर. आजच भेट द्या.